Okay. So, saya ulang sikit. First line tu tak ada masalah. Second line tu ada a dedicated DHCP server is scalable and relatively easy to manage. So, kita perlukan network administrator untuk kita plan macam mana kita nak design kita punya DHCP server. Sebab DHCP server boleh di scale tu maksudnya kita boleh besarkan ataupun kita kecilkan kita punya DHCP server. Sebab macam macam saya cerita tadi lah, dah dekat 10 minit lupa nak record. So bila kita assign DHCP server, dia akan bagi IP. So a default DHCP server menggunakan default kelas C punya subnet yang kita setting kat rumah, biasanya hanya boleh memberikan 254 IP address. Okay, 254 kalau guna kat rumah tak ada masalah lah. Awak ada 254 device, tak mungkin akan penuh. Okay, let's say kita ada 4 orang dalam rumah tu. Okay, so kita ada 4 smartphone. Okay, kita ada maybe 4 laptop or PC. Either lah. So PDPR sekarang ni kan. So kita ada 8 device yang gunakan IP address. Dan kita ada maybe TV. Okay, smart TV yang menggunakan IP address. Kita ada Astro yang menggunakan IP address. Maybe kita ada one or two more device yang menggunakan IP address. Mungkin rumah ada sekarang ni ada smart home kan, IoT device, ada maybe vacuum yang boleh pusing-pusing tu menggunakan IP. Dan kita ada maybe kamera, IP kamera. Kita ada maybe sensor dekat pintu atau tingkap. Okay, so paling kurang pun 10 ke 20 device yang menggunakan IP address lah. So should be untuk home usage kelas C default subnet mask tak ada masalah. Tapi untuk di tempat kerja, di syarikat company yang besar, 254 IP address sekejap je. Okay, macam saya cerita tadi, satu user mungkin kita ada smartphone, kita ada laptop, kita ada PC. So seorang dah pakai 3. So kalau ada 30 orang dah 90. Okay, kalau 200 ke 220 IP yang kita ada, 90 kita dah pakai untuk kita punya staff punya device. Itu belum masuk lagi network printer, belum masuk lagi CCTV, belum masuk lagi benda-benda lain yang menggunakan IP address. So 254 is not enough lah. Sebab tu daripada awak SEM 1, SEM 2, SEM 3 sampailah sekarang awak menggunakan awak belajar macam mana nak buat subnetting, macam mana nak buat VLSM. Kenapa perlunya subnetting tu? Sebab salah satu, kita nak design kita punya network. Yang kedua juga, boleh digunakan dalam kita punya DHCP server untuk kita setkan berapa besar DHCP yang kita nak DHCP server yang kita nak set untuk kita bagi IP kepada pengguna, kepada user. Okay. Tak semestinya subnet mask tu kita setkan default kelas C or kelas B lah. So depend on how many device yang kita nak bagi, yang DHCP tu nak bagi IP tu. However, in small branch or SOHO location, a Cisco router can be configured to provide DHCP v4 service without the need of a dedicated server. Cisco AOS server support an optional full-featured DHCP version 4 server. The DHCP version 4 server dynamically assign or list an IPv4 address from a pool of address for a limited period of time. Yang ni awak dah belajar masa setup DHCP server lah. Chosen by the server or until the client no longer need the address. So kita boleh set apa yang kita panggil list time. Berapa lama user tu akan hop or pegang IP address tu sehingga
kita akan reset balik sehingga server tu akan release and user tu perlu dapatkan semula IP address yang baru. Okay, default setting bila kita buat dalam uh, Microsoft Windows Server punya DHCP server is, tak silap saya, 7 atau 8 hari. Okay, so kita boleh set maybe kita nak user to release the IP address every day. So dia akan release selepas dia habis office hour, dia akan release. So kalau kerja overtime, so kita akan perasan mungkin lepas pukul 6 atau pukul 7 IP tu akan release, awak akan dapat IP yang baru. Atau kalau katakan time tu tak ada orang guna, so kemungkinan besar awak akan dapat masih akan dapat IP yang sama. So tomorrow when you come back, maybe you will get another IP address yang lain. Ada juga certain company yang set seminggu ataupun 5 hari. So that whole week you will be given the same IP address. Okay, masuk je minggu depan, awak akan dapat IP address yang baru. Tapi kadang-kadang kita akan dapat IP address yang sama sebab maybe kita masih lagi ada cache dan server tu akan bagi balik IP yang kita pernah dapat sebelum ni. Okay, so the DHCP server dynamically assign or list an IP address from a pool of address for a limited period of time chosen by the server or until the client no longer need the address. Okay, itu yang saya cerita tadi. Then client lists the information from the server for an administratively defined period. Administrator configure DHCP server to set the list to time out the different interval. The list is typically anywhere from 24 hours to a week or more. Okay, when the list expires, the client must ask for another address, although the client is typically reassigned the same address. Macam saya cakap tadi lah. Okay, typically dalam masa satu hari lah, 24 jam ataupun kalau company tu kerja 8 jam ataupun 12 jam, kita akan set either 12 or 20 straight away 24 hours. Why? Lagi pendek list time tu, lagi lagi pendek list time tu, lebih banyak awak punya server perlu bekerja untuk memberi IP address dan lebih banyak user akan disrupt ataupun terganggu dengan disconnect and connected IP address tu. So kalau company kilang lah selalunya yang kerja 24 jam, so the list time biasanya akan will be longer sebab kita tak nak berlaku perubahan or release and reset balik IP address tu mengganggu production lah. Okay, so depend on where you are working, depend on company punya policy. Okay, kadang-kadang ada company yang set policy untuk list time untuk DHCP ni lah. Okay, so DHCP work in a client server mode where a client communicate with a DHCP version 4 server. The server assign, or list an IP address to the client. Okay, the client connect to the network with that list IP address until the list expire. So the client must contact again the DHCP server periodically to extend the list. The list mechanism ensure that client that move or power off does not keep the address that they no longer needed. When a list expire, the DHCP server return the address to the pool where it can be reallocated as necessary. Okay. Cuma one thing to remember sebagai network administrator, tak semua user tak pandai. Okay, tak semua user tak tahu nak set IP. Kadang-kadang kita punya policy kat company, kita set as dynamically assign IP address. Maksudnya kita akan bagi DHCP server yang akan bagi IP kepada user. Okay. Sometimes kadang-kadang user malas nak tunggu. Kenapa? Kemungkinan besar kadang-kadang DHCP tu is full. Kadang-kadang bila network administrator salah set
dia punya range of subnet, so DHCP server tu full. Okay. Bila DHCP server tu full, dia tak boleh nak bagi IP address kepada user sehingga ada user lain yang dah disconnect ataupun dah di-release, yang dah sampai masa list time DHCP tu, barulah user yang baru tu akan diberi IP address. Okay, sebab tu ada list time. Kalau public Wi-Fi, biasanya list time dia rendah. Kenapa? Supaya dia nak bagi semua orang yang connected dengan that Wi-Fi boleh connect. Okay. Mungkin dia buat 254, kita tak tahu, kita tak pasti dia punya configuration, tapi kita boleh check berdasarkan IP address yang dia bagi. Kita tengok subnet mask, kita tengok dia punya gateway, so kita boleh agak dia punya range. Berapa DHCP range yang dia set untuk DHCP router tu. Okay. So ada certain user, okay, yang setkan static IP, okay, kepada dia punya device. Dia connect dengan dia dengan network tu, tapi dia tak set auto, dia set static. Once dia set static, kalau dia bernasib baik, IP tu tengah free, dia akan connected dengan that network lah. So dia akan connected macam biasa. Tapi DHCP server, dalam dia punya log, dia masih nampak yang IP tu kosong. Tapi dia tak tahu ada user yang connected with the same network is using that static IP. Is using that IP yang sama. So, bila dia bagi IP yang sama tu, yang static IP user tengah guna, akan berlaku IP conflict lah. Akan berlaku IP conflict. Either the new user yang dapat IP yang sama yang static IP user pakai tu akan boleh connect to the network, ataupun static IP user yang tengah connected daripada awal tu yang maintain boleh connect ke network, yang dapat IP tadi tu masih lagi tak boleh nak connect ke network. So, as a network administrator, kalau kita punya company punya policy set the IP address of a client or host is dynamic or auto, kita kena pastikan kita ada polisi dalam kita punya rangkaian yang tidak membenarkan static IP user to connect. Okay. Kita perlu ada polisi dalam rangkaian yang tidak membenarkan static IP user, okay, to connect. Selalunya bila konsep macam tu, kita akan apply domain lah. Kita akan apply domain supaya the guest ataupun the user dalam domain tu, dia tak boleh simply tukar, dia tak boleh simply set dia punya IP address to static sedangkan kita punya company policy is using DHCP or dynamic. Kalau katakan guest user pun bila dia connect as guest, dia akan apply to the same domain policy, so dia pun tak boleh nak assign static IP sendiri dekat dia punya device. This is to ensure that kita punya DHCP server, kita punya DHCP client yang dapat IP daripada DHCP server is not disrupted by the user that is using static IP. Kecuali ada certain user yang kita dah set reservation for his or her device, lalu bos lah. Kita punya GM ke VC ke, kita punya top management punya device yang kita dah set dalam DHCP server IP reservation untuk dia punya device. So, dia connect ke, dia tak connect ke, dia akan dapat that IP. Orang lain tak akan boleh dapat. Itu cerita lain. Okay. So, kena tahulah macam mana kita nak set. Sebab tu, apa yang awak belajar dalam subjek server, dalam subjek Linux, dalam subjek switching, routing, semua adalah connected to let you become a network administrator.
So the client connect to the network with that list IP before address until the list expire. The client must contact DHCP server periodically to extend the list. The list mechanism ensure that client that move or power off does not keep the address that they no longer need. When a list expire, the DHCP server return the address to the pool where it can be reallocated as necessary. Lepas tu kadang-kadang awak jumpa public wifi, kawan awak boleh connect, awak tak boleh connect. Why? Sebab DHCP server dia, address pool dia dah empty, dah kosong. Sehinggalah ada orang disconnect, barulah awak akan dapat. Okay. Kenapa dia boleh connect, saya tak boleh connect? Itu saya tak boleh nak jawab sebab kadang-kadang kita punya device punya speed yang connected dengan kita punya DHCP server tu, mungkin nasib DHCP server tu layan dulu device yang orang yang dapat IP tu berbanding device dengan orang yang belum dapat IP. So kenapa dia dapat, kenapa awak tak dapat, itu macam saya cakap lah, saya tak boleh nak jawab. Depend on that device tu sendirilah, the speed of the network connectivity apa semua of that device. Okay, so how the user and the DHCP server communicate to obtain an IP address. Saya rasa gambar rajah yang hampir sama dalam awak punya subjek server. Okay, gambar rajah yang hampir sama, protokol yang hampir sama, prosedur yang hampir sama. So kalau awak belajar DHCP server, tak kisahlah dalam Windows Server ke, dalam Linux ke, dalam routing sekalipun, dia punya method is still the same. Okay, when the client boot or otherwise want to join the network, it begin 4-step process to obtain a list. Okay, mungkin dalam final tak ada, tapi dalam ujian mungkin ada. So kena tahulah. Sepatutnya awak dah tahu sebab benda ni benda yang sama. Okay, so apa yang dia buat? The first step is DHCP discover client, okay, send a broadcast, okay, into the network saying that I would like to request an address. Okay, bila kita set auto tu, secara automatik client akan broadcast dalam address dalam network tu untuk cari DHCP server. Okay, untuk cari DHCP server yang ada dalam network. Kemudian, okay, bila request tu sampai kepada DHCP server akan hantar, okay, apa yang kita panggil DHCP offer. Okay, client hantar discover untuk cari DHCP server jumpa dapat that message, DHCP server akan hantar satu message kembali dalam network tu untuk offer IP address kepada client. So DHCP offer, I am an DHCP v4 server, here is an address offer. So dia akan bagi kat client tu, okay, ni IP address yang server nak bagilah. Okay, then DHCP client akan send another broadcast, okay, apa yang panggil DHCP request. So apa yang dia buat, dia akan bagi tahu kat server tu, I accept that IP address that you offer. Okay, I accept the IP address offer. So client tu akan bagi tahu kat server, IP address yang server bagi, dia terimalah. Okay, once client tu terima, DHCP akan send another signal or message bagi tahu kat client, your acceptance is acknowledged. Dia akan hantar DHCP acknowledge, dia akan bagi tahu, okay, so this IP I'll give to you in a certain list time. So selepas habis list time, dia akan disconnect lah that IP daripada client, so client kena minta semula. So that is the process of client and server obtaining IP address lah. So yang ni kena ingat, at least boleh cache
this diagram, okay, ada client, ada server, and the process that happen, 4 proses yang berlaku antara client dengan server ni. Okay, kalau tak silap saya, gambar rajahnya hampir sama dengan proses yang berlaku dalam DHCP server dalam Windows Server. Okay, Linux pun sama sebab prosedurnya sama. Okay, so bila dia dah habis list time tu, okay, bila dia dah habis list time, okay, dia akan maklum, okay, prior to list expiration, the client began a two-step process to renew the list with the DHCP server. Okay, so dekat-dekat masa nak habis, okay, client akan bagi tahu, dia akan hantar DHCP request. Okay, tadi dia ada discover, offer, kemudian request, kemudian acknowledge. So selepas dia dah dapat IP address tu, masa dah nak tamat, so dia akan maklum dekat server, okay, dia akan hantar satu DHCP request. Yang ni terus pergi step nombor 3, okay, DHCP request before the list expire. The client send a DHCP request message directly to the DHCP before server that originally offer the IP address. If DHCP acknowledge is not received within a specific amount of time, the client will broadcast another DHCP request so that one of other DHCP server can extend the list. Okay, so dia akan hantar ke DHCP server. So DHCP server akan check. On receiving the DHCP request message, the server verify the list information by returning the DHCP acknowledge. So kalau tak ada klien yang lain yang request, okay, IP, okay, dan IP yang klien sekarang ni tengah guna is free, okay, dan dia ada banyak lagi IP address lain yang masih free, so dia akan acknowledge that request and dia akan bagi IP address tu for another list time. Okay, tapi kalau dia punya DHCP server pool is empty and this client request untuk sambung, untuk renew the list, usually dia tak akan renew. Why? Sebab dia punya protokol, dia akan check mana-mana client yang connected dengan dia yang sedang request IP, so dia akan cuba fulfill all the client that connected. Tapi kita boleh set supaya yang mana connected is renew. So sebab tu kadang-kadang ada orang yang connected dengan network, sentiasa connected, tapi sebelah dia je ada satu lagi user trying to connect to that network, the same network, tak dapat IP. Why? Sebab ada klien yang lain yang sedang menggunakan IP address tu, semua is renewing the list. So yang mana yang lambat memang tak akan dapat sampai bila-bila, sampailah user tu is disconnected, barulah dia akan dapat. Okay, that usually happen a lot lah kat merata tempat. Okay, saya rasa kat asrama pun sama kot, kan? So let's see how we can configure kita punya Cisco router into a DHCP server. Yang ni kita akan buat minggu depan. Sebelum tu, awak punya quarantine sampai berapa bulan ni? Minggu ni je. Minggu ni last. So hari Ahad minggu depan dah boleh masuk kelas. Ya ke? Ya. So maksudnya minggu ni quarantine sampai 11 ke sampai 10? Awak quarantine sampai hari Rabu ke sampai hari Khamis? Khamis. Khamis je. Khamis.
So sampai hari Khamis ni masih lagi online lah. Okay, alright. So minggu depan kita akan buat kat kelas lah macam mana kita nak configure kita punya router as a DHCP server. So minggu ni kita tengok teori dulu lah. So now you have a basic understanding of how DHCP v4 work and how it can make your job a bit easier. A Cisco router running Cisco iOS software can be configured to act as a DHCP v4 server. The Cisco iOS DHCP v4 server assign and manage IPv4 address from a specific address pool within the router to the DHCP v4 client. Okay, so ni dalam network ni kita boleh ada satu DHCP server daripada awak punya server lah, sama ada Windows Server ataupun Linux, dan juga kita boleh ada another DHCP v4 server yang kita configure dalam kita punya router. So to step to configure a Cisco iOS DHCP v4 server, use the following step to configure. Step 1. Exclude all IPv4 address. A single address or range of address can be excluded by specifying the low address and high address range. Exclude address should be those address that are assigned to router, server, printer and other device that have been or will be manually configured. You can also enter the command multiple times. The command is IP DHCP exclude address, low address, kemudian high address. Yang ni kita akan tengok nanti macam mana kita nak configure. First step is to include. To exclude. Why to exclude? Sebab bila kita set DHCP server, address range yang kita nak set tu is the address that the network will be using. Okay, so dalam satu network tu, kita punya router, kita dah assign dia punya port dengan interface dengan IP address. Kita punya switch, mungkin kita dah assign IP address. Kita punya server, kita punya printer, kita punya device-device yang lain yang kita assign IP address. So those IP address should be exclude daripada diberi kepada host, daripada diberi kepada user yang lain. Kalau tidak, konflik lah. Okay. Kalau tidak, tak pernah dibuat orang server dynamic IP. Hari ni server address lain, esok server address lain. Hari ni Estate Batu Pahat kat Jalan Tanjung Labuh, esok Estate Batu Pahat kat Peserai. Lusa kat Seri Medan. Jenuh. So the server and the device, okay, that is used by all the hosts should be the same address lah, IP address yang sama. Yang kedua, define a DHCP v4 pool name. Okay, biasa kadang-kadang kita set tak apa-apa kan. So the IP DHCP pool name command create a pool with a specific name and put the router DHCP v4 configuration mode, which is identify by the prompt router DHCP config. So yang ni yang kita akan buat nantilah, macam mana kita nak configure pool name. Kita nak setkan pool tu nama apa, LAN 1 ke, LAN 2 ke, network IT ke. So kita akan tengok macam mana kita nak set benda tu. Step 3, configure the DHCP pool. The address pool and the default gateway router must be configured. Use the network statement to define the range of available addresses. Use the default router command to define the default gateway router. This command and other optional command are shown in the table below. So this is the command yang kita akan guna untuk kita set address pool. Kita akan set default router ataupun gateway dia. Kita akan define dia punya DNS server. So kita kena build out ataupun set up DNS server dalam kita punya network nanti. Dan define the domain name. Once kita configure DHCP server, kita kena ada
domain yang kita assign kepada DHCP server tu lah. Define the duration of the DHCP list, berapa lama kita nak bagi list, and define the net BIOS Win server. So, this an example. Okay, configuration example. So, sekarang ni kita ada IP, the network ID untuk network ni, this is the network ID untuk network ni, and this is the DNS server. So, kita ada satu, kita ada dua, kita ada tiga. So, tiga device ni yang IP yang kita akan exclude. So, IP DHCP exclude address 192.168.10.1 is this one. Kemudian 192.168.10.9. Okay, this is dia punya range yang kita nak exclude. Okay, so IP DHCP exclude address 192.168.10.254. Yang ni saya tak pasti dia akan set kat mana, tapi tak apa, kita exclude je dulu. Kemudian IP DHCP pool, okay, LAN pool 1. So this is the pool name yang dia akan set. Okay, kemudian bila kita dah set pool, dia akan masuk ke router 1 DHCP configuration, network 192.168.10.0 ni 255.25.25.0. So ni adalah network yang kita nak set. Okay, default router is this one, 192.168.10.1. Kemudian DNS server adalah this one, 192.168.11.5. Kemudian domain yang dia akan guna untuk this network is domain name, kemudian this is the domain example.com, and dia akan keluar. So kita buat configuration untuk IP exclusion, kita buat configuration untuk pool name, kemudian kita configure network ID untuk DHCP nanti. Okay. Kemudian kita configure the default router. So this is the default router. Okay, daripada sini. Dan DNS server yang ni, kemudian dia punya domain name. Okay. So macam ni kita nak verify DHCP configuration yang kita dah buat, yang kita baru buat, kita belum set benda lain lagi, kita baru set up DHCP server. So show running config slash section DHCP, so dia akan display the DHCP command configure on the router. Yang ni untuk show running config lah. Kemudian show IP DHCP binding, display all list of IP address to MAC address binding provided by the DHCP service. So yang ni dia akan tunjuk IP address and MAC address yang assign dengan DHCP. So show IP DHCP server statistic, display the account information regarding the number of DHCP before message that has been sent or received. Yang ni kita nak tengok statistik lah. Okay, so verify the IP before DHCP configuration as so in example, the show running config command display the DHCP command configured on the R1. So yang ni configuration yang kita buat tadi. So bila run show running config, dia akan tunjuk balik lah configuration yang kita dah buat. Verify DHCP binding. So dia akan tunjuk IP address yang user tu ni, host ni 10.10. Okay, kita assume 10.10 lah. Okay, sebab kita exclude daripada 1 hingga 9. So IP address yang akan start yang pertama adalah 10.10. So PC1 ni kita assume akan dapat 10.10. Okay. So sebab tu this one is 10.10. So the client ID, okay, nama dia dengan dia punya MAC address. So list expiration secara default dia adalah automatic. So this is the time yang IP address tu akan disconnect ataupun list dia akan expired. Okay. So status is active. Ni interface yang connected dengan router tu lah. So yang mana? Yang ni. Daripada sini dia akan dia connected ke bahagian dalam ni. So that is the interface yang connected dengan router tu yang dapat IP address ni.
Okay, tak apa, nanti kita run dalam lab, kita akan tengok. Okay, so DHCP before statistic, the output of the show IP, the output of the verify DHCP statistic, the show IP DHCP server statistic is used to verify that message are being received or sent by the router. The command display the count information regarding the number of DHCP message that has been sent and received. So kita ada satu address pool. So yang kita dah ada dua IP address yang binding dengan dia, yang dia dah bagi. So yang lain tu masih lagi kosong lah, kosong. Dan kita nampak kat sini, discover 4, request 2. So discover tu apa? Discover tu masa klien broadcast nak minta IP, okay. Kemudian request is, request adalah daripada kita putar balik. Okay, this is discover. Okay, this is request daripada klien. Kemudian daripada klien juga untuk accept IP yang server bagi. Okay. Right. So verify the DHCP before client receive IP before addressing. So kita run IP config /all command. So kita akan nampak dekat client IP address yang diberilah. So 192.168.10.10. Subnet mask default. So default gateway adalah router itulah, 192.168.10.1. So DNS server adalah 192.168.11.5. Kalau kita tak define kat router tu apa DNS server, walaupun kita ada DNS server dalam network, so dia tak akan automatically assign pada kita punya host, pada kita punya client. Okay, disable the Cisco IOS DHCP server. Macam mana-mana Cisco punya device, okay, kita nak offkan dia punya service, kita add no service DHCP, dia akan off. Okay, use service DHCP untuk onkan DHCP punya service, kita tambah no je, dia akan off. The DHCP service is enabled by default. Okay, by default memang dah ada. So to disable, use no service DHCP. To enable back, kita type service DHCP, so dia akan re-enable. Alright, so masa kita nak buat configuration nanti, tak ada masalah. Secara default dia adalah enable. So untuk disable, no. So untuk re-enable balik, kita type service DHCP, so dia akan re-enable. Okay, so that is the DHCP server. Kemudian dalam DHCP server ni, kita ada apa yang kita panggil DHCP v4 relay. So what is a relay? In a complex hierarchical network, enterprise server usually located centrally. This server may provide DHCP, DNS, FTP, and FTP service for the network. Network client are not typically on the same subnet as those server. Okay, kita tak ada dalam network yang sama dengan server tu. Tadi kita tengok satu network kan. So kalau kita ada dua network yang berasingan, ada satu lagi network sebelah kanan. Okay, so in order to locate the server and receive the service, client often use broadcast message. In this figure, PC1, okay, PC1 yang kita dah assign IP address tu, is attempting to acquire an IP address from TCP v4 server using a broadcast message. In this scenario, R1 is not configured as DHCP v4 server and does not forward. Okay, does not forward the broadcast. Because the DHCP server is located on a different network, PC1 cannot receive an IP address using DHCP. So, R1 must be configured to relay the DHCP message to the DHCP server. Okay, contoh yang awal tadi, kita set router 1 sebagai DHCP server. Okay, sebab kita tak ada DHCP server lain dalam network tu. Kita cuma ada DNS server. Kalau sekarang ni kita tambah lagi satu DHCP server,
So kita ada DNS server, kita ada DHCP server, and kita punya router satu, kita tak configure as DHCP server. Tapi kita boleh configure as apa yang kita panggil DHCP relay. What is a DHCP relay? Dia akan cuba connectkan router satu dengan DHCP server dan PC satu, host satu tu. So, host satu ni dia akan dapat IP daripada DHCP server dan dia akan boleh connect dengan network yang ada dekat 192.168.11 tu. Okay. So walaupun dia duduk kat network yang basingan, dia akan dapat IP daripada network yang bersebelahan dan dia boleh connect dengan network yang bersebelahan. That is a DHCP v4 relay. Okay. So dalam router boleh buat benda tu. So configure R1 with the IP helper address. Ni datangnya helper ni. Okay. IP helper address, address interface, configuration command. This will cause R1 to relay the DHCP broadcast to the DHCP v4 server. Okay. So kan tadi kita tengok untuk starting host nak minta IP, dia akan broadcast kan, dia akan minta apa? DHCP discover kan. So bila dia set DHCP, dia hantar DHCP discover tu, dia hantar broadcast tu sampai je kat router tu sekarang ni bukan lagi DHCP server, kita tak set DHCP server, tapi kita set dia sebagai DHCP relay. So bila dia dapat broadcast tu, dia akan forward that broadcast to the DHCP server. As shown in the example, the interface R1 receiving the broadcast from PC1 is configured to relay the DHCP v4 address to the DHCP v4 server at 192.168.11.6. When R1 has been configured as a DHCP relay agent, it accepts the broadcast request for the DHCP v4 service and then forward those requests as a unicast to the IPv4 address 192.168.11.6. The network administrator can use the show IP interface command to verify the configuration. So daripada dalam router, kita set interface G00 IP helper address 192.168.11.6. Okay, mana ni? Ni G00 ni kita setkan R1 ni sebagai IP helper. Helper kepada mana? Helper kepada DHCP server ni. Memang pening sebab dalam Windows Server tak ada konsep helper DHCP relay ni. Tapi dalam routing ada. Okay. Sebab apa? Daripada DHCP server yang awak belajar dalam Windows Server tu, dia router boleh forward that DHCP server tu dengan dia boleh connect dengan host yang ada dalam network yang berlainan untuk dapat IP address. Mungkin final amali awak akan ada benda ni. Okay, so bila kita run show IP interface G00, kita akan nampak helper address adalah 192.168.11.6. Ini adalah IP address server. Dan daripada R1 tu, dia akan hantar unicast. Unicast ni maksudnya dia akan directly ke server untuk bagi tahu yang PC1 minta IP. Okay, dia sebagai macam orang tengah lah. Macam orang tengah. Untuk bagi tahu kepada DHCP server yang PC1 tu request IP daripada DHCP server. So, DHCP v4 is not the only service that router can be configured to relay. By default, the IP helper address command forward 8 UDP service. Dia akan forward time, dia akan forward TCAC, dia akan forward DNS, DHCP, boot server, boot client, TFTP, NetBIOS name, NetBIOS datagram. Okay, semua benda tu dia boleh forward. Yang ni kita tengok dalam amali nanti. Okay. So, yang ni kita akan buat dalam amali, dalam paket security. Kita akan tengok macam mana kita nak configure router DHCP server. Okay, kemudian kita akan configure router tu sebagai DHCP relay. Kemudian kita akan configure router as a DHCP client.
and kemudian kita akan verify dia punya DHCP. Yang ni kita buat minggu depan. Minggu ni kita cover teori je dulu. Okay. So far okay. Sekejap saya tengok slide-nya ada berapa lagi. Saya stop kejap. Tadi sampai mana Relay. Okay. Ada 1, 2, 3. 3 slide je lagi. So dalam saya rasa 11 suku dah habis. Okay. Alright. So kita tengok. Kita sambung Okay. So to configure a router as a DHCP v4 client, tadi kita tengok macam mana kita nak configure as a server. Kemudian kita configure macam mana kita nak configure as a relay ataupun helper. Now kita tengok macam mana kita nak configure IP kita punya router tu as a DHCP v4 client. Maksudnya kita tak set IP address kat dia, tapi DHCP server tu yang akan bagi IP kat interface tu. So there are scenario where you might have access to DHCP server through your ISP. In this instance, you can configure a Cisco OS router as a DHCP client. Okay, sometimes a Cisco router in a small office, home office and branch site have to be configured as a DHCP v4 client in a similar manner to a client computer. The method used depend on the ISP. However, in its simplest configuration, the Ethernet interface is used to connect to a cable or a DSL modem. So daripada awak punya modem tu, daripada modem unified yang daripada ISP tu, directly connect kepada router. So to configure the Ethernet as interface as a DHCP client, use the IP address DHCP interface configuration mode command. In the figure, assume that ISP has been configured to provide the select customer with the IP address 209.165.201.0/27. They will arrange after the G001, okay, selepas ni, interface is configured with the IP address DHCP command. So this is the example. To configure Ethernet interface as a DHCP client, use IP address DHCP interface configuration mode as shown in the example. So interface, kemudian IP address DHCP, no shutdown. So dia akan terus. Biasa kita interface, kemudian IP address, kita set IP address kan, yang tu set IP. So kalau IP address DHCP, no shutdown, dia akan terus upkan, dia akan cari IP address daripada DHCP server yang berdekatan untuk di-assign kepada interface tu. So, bila kita run show IP interface, kita setkan interface yang sama. So, kita akan nampak interface tu up and IP address kononnya daripada ISP. So, this is the IP address. Nanti kita akan set dua router, satu router as a DHCP server, satu router as a DHCP client. So interface tu kita tak set IP address. Dulu kita setkan DHCP server ni as a server, dan bila kita run interface G0/0/0/01 depend on that interface, IP address DHCP, so dia akan pull, dia akan send DHCP discover dalam network tu kepada DHCP server yang berdekatan. So DHCP server yang berdekatan akan akan offer IP address kepada interface tu. So kita akan dapat IP address kepada interface tu. So untuk DHCP dalam router, kita akan tengok minggu depan macam mana kita nak set DHCP server, DHCP helper and DHCP client tu sendiri untuk kita punya router. So home router as a DHCP v4 client, home router are typically already set to receive IPv4 addressing information automatically from ISP.
This is so that customer can easily set up the router and connect to the internet. For example, the figure show the default one setup page for packet tracer wireless router. Notice that the internet connection is set automatically, DHCP. This selection is used when the router is connected to DSL or cable modem and act as a DHCP v4 client, requesting an IPv4 address from the ISP. Okay, untuk kita kat Malaysia ni banyak pakai PPOE. So dia punya setting is this one is PPOE lah. Okay, tapi kalau automatic configuration DHCP, so maksudnya incoming dia tu dia akan set as a IP DHCP server yang boleh bagi IP kepada kita punya wireless router. So nanti kita akan try default worksheet yang Cisco provide. Kemudian kita akan design, kita akan test setup kita punya amali sendiri. Kita akan cuba tambah kita akan cuba tambah home router ni, kita akan cuba tambah DHCP server, kita akan cuba tambah router untuk jadi helper. So kita akan cuba combine and kita akan tengok macam mana kita boleh set up kita punya network with the DHCP server, helper and client yang ada dalam router punya function. So untuk hari ini, that's all untuk DHCP v4. So minggu depan kita akan buat amali. So saya harap minggu ni tolong habiskan awak punya lab report yang perlu dihantar. So lab report dah naik minggu depan. Submit masa kelas lah, bawa masa kelas. Okay, kalau tak silap saya kat kedai kat blok C tu dah ada mesin photostat. Kat situ boleh print and photostat kat situ. Cik, Ya. lab report semua ke ada yang tertentu? Yang saya dah bagi, tengok kat classroom, ada certain lab, ada certain exercise, saya bagi as exercise. Okay, saya bagi as an exercise yang awak perlu hantar by minggu depan macam tu lah kan. Tapi untuk, sekejap saya share. Tapi untuk lab report awak ni, yang saya rasa saya dah masuk dalam classroom. Ke belum Sekejap. This is exercise. Belum. Belum Ethernet, channel, interviewer routing. Oh. Ni exercise. Saya bagi kat mana Static routing. Saya lupa bagi kat classroom. Kalau tak silap saya ada bagi hari tu. Kejap saya buka. Saya stop dulu. Saya buka dulu. Tugasan. Okay. So yang ni kalau tak ada tak apa, sekejap lagi saya bagi balik. Soalan ada dalam ni. So untuk lab report yang pertama ni dia cover VLAN dengan inter VLAN je. Okay. Lab report yang kedua nanti akan cover inter-channel and DHCP. Okay. So DHCP kita akan buat exercise ni minggu depan. So maybe dalam 1 atau 2 minggu lagi saya akan bagi
pilihan prestasi yang kedua untuk lab report yang kedua. So lab report yang pertama ni dia ada VLAN. Okay, yang pertama, so saya dah bagi dia punya table. So buat configuration VLAN and testing lah VLAN ni. Dan yang gambar rajah yang kedua, saya tambah satu switch. So kita extend. So macam mana kita nak buat configuration, tapi configurationnya tak perlu nak buat daripada awal lah, sebab dia daripada rajah yang pertama kita expand ke rajah yang kedua. So dia ada tambahan satu lagi. So untuk yang part yang kedua ni cuma tunjukkan configuration yang tambahan ni lah. Kemudian rajah yang ketiga saya tambah satu lagi dekat bawah ni. So tunjuk configuration yang tambahan ni juga. Dan rajah yang keempat kita jadikan dia sebagai interVLAN. This is router on stick. Okay. So kita tambah satu router kat sini, dia jadi router on stick. So kita tengok macam mana kita buat configuration VLAN. Yang ni mungkin kena tunjuk daripada awal, sebab sebelum ni daripada switch 1 ke switch 2 ni ada trunking. Tapi trunking ni kita putuskan. Kemudian tambah router A1 kat sini, so dia jadi router on stick untuk VLAN ni. So dia akan jadi interVLAN. Kemudian saya tukar router on stick tu, saya keluarkan router, saya masuk layer 3 switch, gantikan layer 3 switch kat sini. So macam mana kita buat configuration menggunakan layer 3 switch untuk interVLAN. So ada 5 diagram. 1, 2 dan 3 tak susah sangat, dia VLAN. So satu tu awak punya configuration. Kemudian yang kedua tu dia expand daripada first punya. Yang ketiga dia akan expand daripada yang kedua. Cuma yang keempat dan kelima tu is interVLAN. Satu menggunakan router on stick, satu lagi menggunakan layer 3 switching. So lab report macam biasa. Ada, sekejap, saya share notepad dulu. Saya rasa macam saya ada share, saya ada maklum dalam kelas, cuma saya rasa saya lupa nak upload kat classroom. Okay, so macam biasalah, awak punya lab report, title, okay, dan objektif lah. Objektif. Dan procedure. Okay, so procedure and result ni boleh sekalikan. Okay, so maksudnya awak punya step and awak punya configuration and dia punya outcome lah yang awak dapat pada setiap ada 5 kan, 5 lab tu. So pada setiap kelima-lima tu. Dan last sekali adalah discussion and conclusion. Tu je. Sempat hantar minggu depan. Okay, tak apa. Saya bagi sehingga 21. Boleh? Ni kejap lagi saya upload kat classroom. Saya bagi sehingga 21 Hello? Okay. Boleh. Sekejap. So saya upkan dekat classroom dulu. Saya tak masukkan dekat classwork tu, saya masuk kat
Saya masuk kat stream. Okay, so lab report 1. Okay, so saya dah upload dekat Classroom. So boleh download, boleh tengok. Hantar 2 minggu lagi. Okay, hantar 2 minggu lagi. Dan nanti kita akan tengok minggu depan kita akan tengok part teori lah. Part amali untuk exercise untuk DSCP. Okay, so itu saja untuk minggu ni. Saya jumpa awak minggu depan. So minggu depan is kelas fizikal lah. Okay, so itu sahaja. Ada apa soalan? Encik, Ya. nak minta tolong. Apa blok D tak Unify tak ada. Macam nak minta tolong nak minta tolong bagi tahu kat admin yang minta tolong onkan Unify kat blok D. Dia punya tu duduk kat mana eh? Dia punya router dia duduk kat mana? Ada nampak Tak tak? pasti. Rasanya arah 1 kot. Cuba Tak pasti. nanti cuba lepas ni cuba pusing setiap aras. Cuba cari kat mana AP dia duduk. Then bagi tahu dekat saya. Sebab saya takut kat situ wiring dia off ke apa. So senang saya boleh maklumkan diorang yang jaga AP tu, dan dalam masa yang sama saya juga boleh maklum kat Cik Zafrul pasal pasal plug tu. Cuba cari dulu AP tu duduk kat mana, dan biasanya dia akan menyala. Cuba tengok menyala ke tak. Kalau dia tak menyala tu maksudnya mungkin plug tu off. Dan nanti saya akan maklumkan sekali lah. Okay. So sekarang ni awak semua pakai kat blok D semua Data pakai sendiri. phone lah. Pakai data. Ya, cik. Okay. Lain tak ada, cik. Alright. So ada apa-apa lagi? Cik, Ya. kenapa gym tak buka? Gym tak buka eh? Jim tanya Cik Awang, kunci dengan dia. Oh, okey. Tapi saya rasa selagi kuarantin tu, selagi tu tempat-tempat selain daripada yang awak boleh pergi tu is still limited. So selepas daripada kuarantin tu nanti kot baru dia akan bagi. Tapi apa-apa pun tanya Cik Awang lah pasal gym tu. Ada apa lagi? Saya stop.